Dummy round. Insert. Clip. Release. Magazine. Hanging sulod. Dry fire. Okay. Half cup. Reset. Reset. Remember, call ng slap. Hinahinay o press. Call ng slap. Hinahinay o press. Gahi ang left hand. Pumok ang right hand. Finish. So, naman na ni siya kablit. Dili na makablit. No? So, half cup. Balik. Reset. So, pag press, kukaw ng slap. Hinahinay yung squeeze. Hinahinay. Buto. Dili buhian. Pundo. Half cup. Hinahinay yung release. Click. Balik o press. Half cup. Reset. Pag-click mo reset. Squeeze. Yung